দাদা মোবাইল দিদি আসো। এই নওশাদ সিদ্দিকী ঢুকছে। নওশাদ এখনো বেরোয়নি জি, নওশাদ এখনো বেরোয়নি জি, আছি আছি। আরে পরে কথা বলবে তো। নওশাদ এখনো दादा घटना बहुत ही दुखद है, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। हम लोग चाहेंगे बीजेपी का जो स्लोगन था सत्ता में आने के पहले भरोसा इन और भय आउट, उसको अभी देखो वास्तवायन करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डेथ पेनल्टी होना चाहिए। 12 साल के नीचे उम्र है, 6 का लड़की है, हर घर में बच्चा है। ये उनका जो फ्रेंड्स है अभी सब ट्रॉमा में चला गया। क्या हुआ, क्या करेगा वो लोग? दूसरा बात क्या, अभी जो सीएम सर कुर्सी में है, पहले बोला था सुबह में पकड़ेंगे, शाम में उसको खर्चे कर देंगे। हम यही बोलना चाहेंगे सिस्टमेटिक वे से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लेके इसका डेथ पेनल्टी होना चाहिए। रास्ता दीजिए, रास्ता अरे हाँ भाई, रास्ता दीदी वन बाइट आराम से। दीदी क्या बोलेगा ये घटना पर? ये बहुत दुखद, हम निंदा जताते हैं और हम इसका कार्रवाई मांग करते हैं और हम चाहते हैं इस परिवार के साथ हम भी लड़े। ये मेरा लड़ाई है, ये मेरा बेटी है, मेरा बेटी का जो हत्या हुआ, मैं इसका कठोर मांग करती हूँ सजा देने का, जिसने किया है उसके खिलाफ। সমাজে এই রকম ঘটনা ঘটবে, কিন্তু যাতে না ঘটে তার সম্পূর্ণ শাস্তি দেওয়া, আর শাস্তি হবে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, দৃষ্টান্তমূলক। তারা স্যাটিসফাইড আছে, সরকার ওদের পাশে আছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, পরিবর্তনের বাংলা আপনারা দেখতে পাবেন। আপনার অভয়ের মতন ওরকম বিচার দেখবেন না। যেভাবে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক মহিলাদের সাথে বিচার দেয়নি, কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ, সেরকম দেখবেন না। এই বাচ্চা মেয়েটি বিচার পাবে। আগামী দিনে কোনো লোক যেন বাচ্চা মেয়ে বলুন মহিলা বলুন চোখ তুলে দেখতে না পারে এরম মানে নোংরাভাবে এইভাবে, সেটা সরকার ব্যবস্থা করবে। কতটা আস্থা রেখেছে? পুরোপুরি আস্থা আছে। দাদা মোবাইল দিদি আসো। এটা এই পর্যায়ে আসতোই না যদি পুলিশ অ্যাক্টিভ হতো। পুলিশ তো প্রথম খোঁজার চেষ্টা করেনি বা খুঁজে পায়নি, জনগণ সেটাকে উদ্ধার করে দিল।
তারপরে পুলিশ ছেড়ে দিল কেন? এই দায়ভার তো পুলিশকেই নিতে হবে, অন্যের গায়ে কোনোভাবেই চাপানো যাবে না। যে বারাইপুরের সূর্যপুরের ঘটনা, যে মহিলা বাচ্চাটিকে হয়েছে, সাধারণ মানুষজন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করে যখন প্রশাসন হাতে তুলে দেয়, তারপরেও বিজেপির নেতারা এসে তৃণমূলী কায়দায় তাকে আবার ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, ফলে জনরোষ তৈরি হয়। পরবর্তীতে যেটা হয়েছে, এটা তো আমি বলবো পুলিশের গাফলতির জন্য। ইমিডিয়েট ওই পুলিশের যারা কর্মরত যারা ছিলেন তাদেরকে সাসপেন্ড করা দরকার, যারা এই অ্যাকিউজডকে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই ধরনের বাড়বাড়ন্ত যে হচ্ছে, মহিলা নিরাপত্তা করে চিৎকার করলেও প্রকৃত অর্থে মহিলারা কেন নিরাপদে থাকছে না, এটা রাজ্য সরকারকে একটু ভাবতে হবে। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক যাতে আগামী দিনে কারো বাড়ির মহিলাদেরকে কেউ না কোন নজরে দেখে। আমি চাইব রাজ্য সরকারের কাছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, একটা ওনার ছাড় পায়, আর ওই প্রশাসন আর যে ওকে নিয়ে কেড়ে এক প্রকার ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিই। জিরো টলারেন্স হোক। রাজ্যের মানুষ, বারাইপুরের মানুষ সরকারের পাশে থাকবে ক্ষেত্রে। এই নওশাদ সিদ্দিকী ঢুকছে। নওশাদ এখনো তাইনি জি, নওশাদ এখনো ভেতরে তাইনি জি, তাইনি আছি। আরে পরে কথা বলবে তো। নওশাদ এখনো दादा, घटना बहुत ही दुखद है, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। हम लोग चाहेंगे बीजेपी का जो स्लोगन था सत्ता में आने के पहले, भरोसा इन और भय आउट, उसको अभी देखो वास्तवायन करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डेथ पेनल्टी होना चाहिए। 12 साल के नीचे उम्र है, 6 का लड़की, हर घर में बच्चा है। ये उनका जो फ्रेंड्स है अभी सब ट्रॉमा में चला गया। क्या हुआ, क्या करेगा वो लोग? दूसरा बात क्या, अभी जो सीएम सर कुछ कुर्सी में है, पहले बोला था सुबह में पकड़ेंगे, शाम में उसको खर्चे कर देंगे। हम यही बोलना चाहेंगे सिस्टमेटिक वे से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लेके इसका डेथ पेनल्टी होना चाहिए। साइड होकर रास्ता दीजिए, रास्ता अरे हाँ भाई, रास्ता साइड दीदी वन बाइट आराम। दीदी क्या बोलेगा ये घटना पर? ये बहुत दुखद, हम निंदा जताते हैं और हम इसका कार्रवाई मांग करते हैं, और हम चाहते हैं इस परिवार के साथ हम भी लड़े। ये मेरा लड़ाई है, ये मेरा बेटी है, मेरा बेटी का जो बलात्कार हत्या हुआ, मैं इसका कठोर मांग करती हूँ सजा देने का, जिसने किया है उसके खिलाफ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।